দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন পাহাড়ে উঠছি, আমাদের সাথে এই দাদা আছে, পুরো গড লেভেল স্কিল, গাড়ি যা ড্রাইভিং কি বলবো, শুধু দেখে যাও, একদম অসাম, শুধু অসাম। 26 साल हो गया ड्राइविंग किया। कितना साल हुआ भैया? 26 साल। 26 साल हो गया। वो मोड़ जो हम पार करके वो वीडियो में आना चाहिए था क्या? नहीं आएगा, ऊपर में आएगा ना, ठीक है चलो। भाई तो वो बोल लो तो जब बोल रहे टका माटी दी दो কে বলে ওমিনি গাড়ি পাহাড়ে চলে না, দেখে যাও वीडियो মধ্যে। बाहर में तो सबसे ज्यादा फेमस तो ओमनी है। बाहर में सबसे ज्यादा फेमस क्या है भैया? फेमस है ओमनी है। ओमनी है ना, ओमनी का तान भी ठीक है। हाँ। इधर छोटा छोटा में रास्ता में भी डूब जाएगा। हाँ। भैया बहुत एक्सपीरियंस वाला है। আমার গাড়িটা হাওয়া চেক করে দিস তো ভাই। আচ্ছা আমাদের কন্ডিশনটা একবার দেখিয়ে দিই। এই উঠছি আগে যাচ্ছি, সব ঠিক আছে তো? বাদ কাল না না মোমো খাই না, তুই আমার গাড়িটা হাওয়া চেক করে দিস। আর মোমোটা খেয়েছি বলে আজকে এখানে এসেছি। খেয়েছিলাম কালকে বহুত দিন মোমোটা গেলাম না, টান ছিল পাহাড়। হ্যাঁ ऊपर में भी अच्छा मिलता है। ও নজারা দেখুন নজারা। এখন আমরা দাউহিল যাচ্ছি, কার্শিয়ান থেকে এই দাদার গাড়িতে চেপেছি আমরা। 5 किलोमीटर 5 কিলোমিটার এখান থেকে আছে রাস্তা আমাদের। এখানে কি ভূতের কোনো কেসে চলে এখানে? থাকলে গাড়ি এমনি একবার যে গাড়িতে উঠছে, যেই গাড়িতে বসবে ভাইপো দাঁড়িয়ে আছে কেন ওখানে? খেয়ে উঠলো না, ভাই দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াটা কি করব? এখানে হসপিটাল বলতে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এই ভাই যখন এদিকে গেছিলাম না আগরতলায়, এই রাস্তা ঠিক এরকম বুঝলিস তো, এই যেটা আমাদের মেঘালয়ের দিকে পুরো রাস্তাটা এরকম, মেঘালয় পুরো একদম পুরো সেম রাস্তা, এরকম বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা। বড় কিছু না এখন কোথায় ঠাকুর কোথায়? মাথার উপর টাকা वो तो उधर है, उसका रास्ता नीचे से। হ্যাঁ বাপরে বাপ সাইনি যাচ্ছে কাল স্যারকে ফোন করলাম, আজকে আমরা ডিউটি দিতে পারবো ওখানে স্টপ করবে। ভাই অনেকটা উপরে কাজ কিন্তু চলে এসছি, গাড়ি 1 নম্বরে উঠছে এবারে। গাড়ি 1-2 ছাড়া কেন উঠবে? 1-2 নম্বরেই তো গাড়ি চলছে, खाली 1-2 लगेगा। শেষ হয়নি। थोड़ा इंतजार का मजा लो भाई। এখানে মেন ব্যাপার হচ্ছে কি বলতো, ওই হাত স্লো হলে এই কাটাকাটি দিতে অসুবিধা হয়, তাহলে গাড়ি আর থাকবে না, বুঝলিস তো? ये रास्ता जाएगा चिमली, चिमली बागवाड़ा दार्जिलिंग भी पहुंचे। अच्छा आप लोग साइट सीइंग का कितना लेते हैं? हम लोग चिमली पूरा करके 2000, चिमली छोड़ के 1500। कितना टाइम लगता है? 7-8 पॉइंट जैसा बैठेगा ना। 7 पॉइंट कितना बजे आएगा, कितना बजे आप घुमा के छोड़ दीजिएगा? सब चिमली पे जाना है तो सब मतलब 2000, चिमली छोड़ के तो 1500। ऐसे चिमली दूर है ना, लेकिन अच्छा है जगह, बस्ती है ना बस्ती। पकड़ के उसका बाद कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? अब वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। हम लोग खाली जाना है, खाली घूमना है, खाली आधा घंटा 1 घंटा घूमना है, आप लोग को ऊपर डिपेंड है ना, आप लोग जितना जल्दी हो। मिनिमम पकड़ लीजिए 2.5-2 घंटा सब हो जाएगा। हाँ आप लोग जल्दी नहीं थोड़ा टाइम लगेगा तो मिनिमम 2.5 घंटा 3 घंटा। मतलब सुबह आएंगे तो शाम को रिटर्न कर सकते हैं। हाँ। 4 बजे हम लोग रिटर्न छोड़ देना, जहाँ से सब घुमा के। हाँ हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर लेके रख देंगे।
नेक्स्ट टाइम हम लोग परसों दिन आएंगे। अच्छा ठीक। ये आपका हो गया डबल स्कूल। डबल स्कूल। ओ नहीं नहीं हम ही देवे ठीक जाएगा। এখানে বলতে লাগবে। आप लोग पाइन फॉरेस्ट जाएंगे ना? हां पाइन फॉरेस्ट। এই লোকগুলো সে উপরে ছিল দেখ, এই দেখ এই লোকগুলো সে উপরে লাফালাফি করছিল। দেখি যাই চাস্তো চাচা মুরব্বি মুরব্বি মারবে মুরগি কো বুলবুলি তেরি এই হোয়াস। পাইন ফরেস্ট আমরা ডেস্টিনেশনে চলে এসেছি। চলো নাপো তো দাদা কন্টাক্ট নাম্বার বলো ভিডিওর মধ্যে। 88 হ্যাঁ তারপর বলো 92 হ্যাঁ 87 হ্যাঁ 30 কি নাম দাদার? নগেন। যারা যারা আসতে যাও এই দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এখনকার মতো আমরা পাইন ফরেস্ট এনজয় করি। টাটা।